Mga kasangkayan, habong Tuan Salcido, adi na ang aton sangkay, usa nga dating nga marens, naging barangay captain, usa nga makiaangayon, nabulig bisan hino, ug diri pag-aralngan, usa nga anak hinpobrihanon, nga parag-uma, nga anhingyap, an padayon nga kauswagan hanbong Tuan Salcido, usa nga matatapuran ha konsiho, ayaw naton hingalimti yan nga Mayo 12, numero 15 Habaluta, Butosita, Councilor Jaime Miralles. Mga kasangkayan, habong Tuan Salcido, adian aton sangkay, sadang katapuran, malimpyo ang ngaran, hingyap ang kauswagan, marigun ang panindugan, may prinsipyo ug buutan. Paguro sa kita, waray ruhaduha, ibalik tahiya, hapag kakunsihan, dirihiya ka araw dan sangkayhan katauhan, aton matatapuran, diri kita papabayan. Mga Salcidonhon, kakonsihal igundong naton, eksperyensyado man ha mga balaod nun, maupay ang serbisyo, may gugma ha mga tao, maupay ang panoyo, pagpauswagan aton bungto. Paguro sa kita, waray ruhaduha, ibalik tahiya, hapag kakunsihan, dirihiya ka araw dan sangkayhan katauhan, aton matatapuran, diri kita papabayan. Mga kasangkayan, habong Tuan Salcido, adi na ang aton sangkay, usa nga dating nga marens, naging barangay captain, usa nga makiaangayon, nabulig bisan hino, ug diri karalngan, usa nga anak hanpobrihanon, nga parag-uma, nga anhingyap, an padayon nga kauswagan hanbong Tuan Salcido, usa nga matatapuran ha konsiho, ayaw nato ning alimti, numero 15 Habaluta, Jaime Miralles. Paguro sa kita, waray ruhaduha, ibalik tahiya, hapag kakunsihan, dirihiya ka araw dan sangkayhan katauhan, aton matatapuran, diri kita papabayan. Mga kasangkayan, habong Tuan Salcido, adian aton sangkay, sadang katapuran, malimpyo ang ngaran, hingyap ang kauswagan, marigun ang panindugan, may prinsipyo ug buutan. Uhing alimti, konsihal Jaime Miralles. Jaime Miralles, Putusi, ayaw kay ngalimti, numero 15 Habaluta.